di dalam menghadapi cobaan yang maha berat ini, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum acara kita mulai, perlu kami sampaikan susunan acara pada acara puncak tahlilan pada malam hari ini. Pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan atas nama keluarga. Diteruskan acara yang ketiga adalah biografi daripada almarhum al-Ustaz Dr. Ahmad Syafaat Al-Hafidh atau testimoni. Kemudian acara yang keempat adalah Yasin, pembacaan surat Yasin yang diteruskan dengan tahlil. Dan acara yang terakhir adalah Mau'izatul Hasanah yang diteruskan dengan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Marzuqi Mustamar. Hadirin rahimakumullah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepada kita semuanya, dan majlis pada malam hari ini dijadikan oleh Allah majlis yang penuh barakah dan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ladin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan atas nama keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abdul Aziz. Kepada beliau kami haturkan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para kiayat wal asatidzah wal ustadzat, al-hafidhin wal hafidhat, al-hadirin wal hadirat, al-mu'azzin wal mu'azziyat, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama keluarga Al-Ustaz Dr. Ahmad Syafaat Al-Hafidh mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas kedatangan kerawan jenengan sedaya untuk selalu memberikan doa kepada beliau, dan insyaallah kita yakin janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga janji Rasulullah, bahwa orang yang hafal Quran maka tanah tidak akan memakan dirinya, bahkan kain kafan pun tidak akan dimakan oleh tanah. Dan janji itulah yang Allah berikan, dan kita yakin mudah-mudahan kedatangan kita selain mendoakan beliau, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita, wabil khusus para santri beliau yang ada di Sabilur Rasyad ataupun di luar Sabilur Rasyad, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari beliau atas apa yang beliau laksanakan. Kenapa? Karena beliau termasuk orang-orang sholihin. Ibrus sholihin tataнаzzalur rahman. Kita menyebutkan seorang yang soleh, apalagi beliau adalah hafiz Quran, insya Allah Allah akan turunkan rahmat kepada kita.
kemudian subuhannya kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan merupakan semua adalah sedekah dari beliau Al-Hama Dr. Ahmad Syafaat Al-Hafidh. Dan mudah-mudahan kami banyak terima kasih kepada jenengan sekali lagi. Kurang lebih maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Al-Ustaz Abdul Aziz. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya biografi atau testimoni pertama akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Dahlan Ridwan, dan sekaligus sambutan atas nama keluarga besar Universitas Negeri Malang. Kepada beliau Dr. Kiai Haji Dahlan Ridwan kami aturkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Hadratul kiram, para kiai, para ulama, asatidzah, para sepuh bin sepuh yang kula taati, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Sebelum saya sampaikan testimoni kenangan indah terhadap almarhum Dr. Ahmad Syafaat Al-Hafidh, perkenankan saya merevisi dari Pak MC. Saya ini bukan doktor, DRS, doktor sementara. Ada DRS niku jamak dari doktor. Jadi pangkat kula luwih akeh timbang para doktor. Sebenarnya yang hadir dalam kesempatan ini banyak doktor, bahkan ada profesor, tetapi mungkin saya dianggap paling sepuh, paling tua, tapi mati negari. Nah ini saya hanya mengambil manfaat tazkirah dari almarhum, bahwa almarhum bersama dengan belum 1 tahun nih, Pak Adib sudah 1 tahun, 2 tahun nih, tahun kedua nih. Jadi ada 2 orang, 3 orang, yang satu masih hidup sekarang, moga-moga masih panjang umur. Pak Munjin, Doktor Haji Munjin. Karena 2 orang ini, yang satu Pak Adib itu sama dengan Pak Syafaat, orangnya pintar, sopan santun, meninggal duluan dalam usia muda. Kemudian Pak Syafaat juga sama. Ketika lulus menjadi dosen di UM, saya mendapatkan hadiah dari mereka bertiga, Pak Syafaat, Pak Munjin, dan Pak Adib. 2 orang sudah dipanggil, yang satu memberi hadiah pada saya, moga-moga panjang umur. Kak Nel, meditare. Nah, saya ingin mengungkap kenangan saya pada almarhum. Pada pertemuan para dosen agama di Pak Munjin, saya pernah mengatakan alangkah indahnya pribadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan itu diunggah di dalam Facebooknya. Beliau ini adalah orang yang konsisten dengan Al-Quran, sampai pun di profil WA-nya, WhatsApp-nya, Pak Syafaat mengatakan indahnya hidup di bawah cahaya Qur'ani. Ini benar-benar bukan hanya sekedar moto semboyan, tapi diperlihatkan, dibuktikan secara nyata. Sebagai orang yang lebih tua dari almarhum, saya melihat konsistensi almarhum ketika di tengah-tengah mengajar, ada waktu-waktu longgar, masih menyempatkan untuk nyemak anak yang store.
mahasiswa yang store. Jadi ada waktu setengah jam gitu janjian, kemudian store dan beliau mendengarkannya, mau menyemaknya. Nah saya yang tua ini kok nggak bisa begitu. Nah ini satu penyesalan sebenarnya. Oleh karenanya Allah masih moga-moga memberi saya umur panjang untuk tobat. Begitu mendengar Pak Syafat meninggal dalam usia muda 39, istri saya memberi komentar, Mas, dunia iki wis kebel karo maksiat, maka sing apik-apik dijilid-jilid ben gak kakean maksiat. Lho nek ngono sing tuwa iki ya kakean maksiat iki umur dawa. Ben tobat. Nah, oleh karenanya menjadi tazkirah bagi kita. Kafa bil mar'in nublan, betul ya? Kafa bil mauti. Dokter Profesor Arab ini. Cukuplah bagi seorang untuk menjadi peringatan, dan beliau itu adalah cukup menjadi peringatan. Jadi kalau katakan apa itu sebagai contoh, memang iya. Usia muda tapi masih meninggalkan kenangan yang indah. Maka benar kalau katakan man tarakat dunya qabla an tatrukahu, man barra walidahi qabla ayufariquhu, man arda khaliqahu qabla ayalqahu. Ini benar dilaksanakan oleh beliau. Nah, moga-moga kita bisa meneladani beliau. Kemudian setidak-tidaknya kita mencintai Al-Quran ya. Moga-moga dengan demikian almarhum insya Allah diberi tempat yang layak dengan amal perbuatannya, anak-anaknya diberikan jadi anak-anak yang soleh, dan kemudian bisa mengikuti jejak beliau, keluarga yang ditinggalkan beri ketawakalan dan kesabaran. Insya Allah di belakang ini ada hikmah ya. Wa aqibni khairan minha, kata Rasulullah SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan, tidak usah panjang-panjang. Dan panjang-panjang silakan mangan untuk panjangan. Kasih dokter tunggu. Nah ini saja, mari kita dengan ikhlas dan tulus mendoakan beliau. Semoga doa yang kita baca nanti nyumrambah kepada seluruh keluarga kita, seluruh ahli kubur yang wafat dalam membawa Islam, wabil khusus almarhum Dr. Ahmad Syafaat Al-Hafidh. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Kiai Haji Dr. Andes Dahlan Ridwan kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya pembacaan biografi yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hashim MAG. Beliau ini mewakili daripada salah satu murid atau santri almarhum Dr. Ahmad Syafaat Al-Hafidh. Kepada beliau Al-Ustadz Hatim Hashim SAG MAG kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah salaman wa ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para dosen Unisma, UIN dan juga UM, para hadirin dan hadirat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk kirim doa untuk beliau Dr. Ahmad Syafaat pada 7 hari. Langsung saja, sebelumnya saya mohon maaf. Ini di sini banyak orang yang luar biasa. Cuman tadi saya diminta oleh Umi, yaitu istri beliau, untuk menyampaikan testimoni saya sebagai santri dan sebagai murid beliau. Yang katanya Umi, ini saya salah satu santri yang mendapatkan sanad dari beliau almarhum al-maghfurlah Ustadz Syafaat, sehingga beliau meminta saya untuk
ikut memberikan testimoni pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana mungkin panjenengan semua, kita semua kaget ketika hari Senin sangat mendadak sekali, dan sama dengan yang tadi yang di depan yang menyampaikan bahwa beliau adalah pejuang Qur'ani sejati, dan saya bersaksi tentang itu karena saya mengenal Ustaz Syafaat tahun 2001 ketika saya masih kuliah semester 1 sampai ketika merintis Jamiatul Qurra wal Hufaz di UIN Malang. Beliau sebagai pembina, pembimbing, dan saya sebagai salah satu mahasiswa di situ. Saya tahu betul beliau dengan telaten setiap hari rawuh ke UIN, padahal yang store ketika itu hanya beberapa gelintir anak, tapi itu beliau jalani dengan tulus. Bahkan ketika hujan pun beliau rawuh. Saya masih ingat dengan mengendarai motor bebek 2 tak Bravo Suzuki kalau nggak salah itu. Dan itu mohon maaf, ini saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi, jadi ketika itu tidak ada bisyarah rutin yang bisa kami aturkan kepada beliau. Jadi betul-betul beliau ini luar biasa. Lalu saya dengan beliau berlanjut ketika liburan semester 4 tahun 2003. Saya setiap pagi jam 5:30 rawuh di dalam beliau di Villa Bukit Tidar. Saya berangkat dari Singosari pada subuh. Lalu beliau, saya minta waktu ke beliau untuk saya store, dan beliau masih menyiapkan waktu, padahal beliau ketika itu belum diangkat di UN, tapi beliau masih ngajar cukup jauh di Yudharta, di Pasuruan, di Unisma dan lain sebagainya. Jadi saya setiap pagi ngaji ke beliau selama 1 jam sampai 1,5 jam. Setelah itu ngobrol-ngobrol ringan di ruang tamu, dan terkadang juga tentang keilmuan. Ini yang kesan yang sungguh sangat indah dan tidak akan terlupakan selama hidup saya. Jadi setelah saya mendengar beliau wafat, saya buka-buka Facebook beliau. Saya baca postingan beliau tanggal 31 Desember 2010. Beliau menulis, mereka yang baik dan bermanfaat bagi sesama meski berusia tidak panjang seperti Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, ternyata keharuman namanya tidak pernah lapuk oleh gilasan waktu dan guratan zaman. Lalu di penutup postingan beliau ada tulisan, ada doa, Allahumma ja'alna mithlahu. Ini jadi saya baca postingan beliau tahun 2010. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita ini betul-betul menyaksikan bahwa beliau adalah syuhada yang betul-betul berjuang di jalan Allah dengan memperjuangkan Al-Quran sepanjang detik dalam kehidupan beliau. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Jadi tadi karena yang minta Umi, istri beliau, sehingga mohon maaf saya tidak bisa menolak. Dan mungkin ini sebagai penghormatan terakhir dari saya sebagai murid beliau dan sebagai kesaksian dan testimoni atas kebaikan dan perjuangan beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Al-Ustaz Hashim yang telah menyampaikan testimoninya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadikan contoh bagi kita, sehingga kita semua bisa menodani apa yang telah dilakukan beliau Al-Ustaz Al-Marhum Al-Ustaz Dr. Ahmad Syafaat Al-Hafidh ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara yang keempat adalah doa bersama yang secara berurutan. Pertama adalah pembacaan surah Yasin yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mansur Thayyib Al-Hafidh. Kemudian diteruskan pembacaan tahlil yang dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Nurul Murtado, dan diteruskan yang acara puncak yaitu Mau'idhah Hasanah, dan selanjutnya ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Hadirin rahimakumullah,
marilah kita ikuti bersama pembacaan surah Yasin yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Mansur Thayyib Al-Hafidh. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wazwajihi wa ta'ala amin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم
لكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلون اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناكم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
يحضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشايخ الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا 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 استمعنا هاهنا بسبب وخصنا روحي أخينا الأستاذ شفاعة وآبائه وأجداده ومشايخه وإلى حضرة أهل سلسلة القراءة القرآن العظيم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduris nas. La ilaha illallah, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك